Salut! Aujourd'hui, on va préparer un jus ou un cocktail avec de la gomme arabique. Donc, السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا واحد الكوكتيل صحي جد صحي. هو باش غادي نخدموه بالصمغ العربي. Donc, on va parler un petit peu des bienfaits de cette gomme arabique. غادي نهضروا على شويه نتاع الفوائد نتاع هاد الصمغ العربي اللي هي gomme arabique. دونك عندها هي جد مفيده للصحه، عندها منافع كثيره للصحه. Donc la gomme arabique est très bonne pour notre santé. Donc on va préparer un cocktail avec du lait d'amande. غادي نحضروه بحليب اللوز ولا بالحليب اللي يكون عندك، بالموز بحال الحبه نتاع الموز، وتاني بالصمغ العربي اللي غادي نطحنوه. غادي ناخذو غير مغرف صغير. Donc on va prendre seulement une cuillère de la gomme arabique, bien sûr. Donc il faut la passer dans un moulin à café. Donc c'est en poudre. Donc moi je l'ai pas encore moulu, mais je vais le faire. Donc on va prendre seulement une petite cuillère à café avec du lait d'amande et des dattes et une banane. Donc on va préparer ça: une banane bien mûre, un verre de lait d'amande ou n'importe quel lait que vous avez à la maison, quelques dattes et une bonne cuillère de la gomme arabique moulue. Donc voilà, je vous montre gomme arabique. غادي نحضروا هذا الكوكتيل ديالنا بالحليب اللي يكون عندكم من الاحسن الحليب نتاع اللوز، بحال الموزه، حبيبات نتاع التمر، ومغرف مطحون نتاع الصمغ العربي. Donc la gomme arabique a beaucoup de bienfaits, très riche en potassium. Elle est très riche en minéraux. Donc voilà, gomme arabique très riche en vitamines, antioxydants et surtout les minéraux. Je vais vous les citer. Donc elle est très riche en potassium, en magnésium et le sel de calcium. Elle a une haute teneur, vraiment une haute teneur donc en protéines ou glycoprotéines. Donc هي جد غنية بالبوتاسيوم، بالمغنيسيوم، بالأملاح، بالبروتينات. الثاني هي فيها كثير من البروتينات وب les acides très riches aussi aux acides aminés. Donc voilà, donc ces bienfaits couvrent tout notre corps. هذه لا غوم arabique. هاد المواد ديالها الجسم ديالنا كامل يفيدونا. Donc c'est bien fait couvre tout le corps humain. Ça favorise une bonne digestion parce qu'il y a des fibres, soulage la constipation, soulage aussi la diarrhée, favorise une bonne digestion, soulage la constipation comme je vous ai dit, renforce le système immunitaire, contrôle la glycémie, réduit le taux de cholestérol. Donc voilà, la gomme arabique réduit aussi le taux de cholestérol, soulage les maux de gorge, maintient la santé bucco-dentaire. Vous pouvez même après avoir moulu ou fait en poudre, prendre un petit peu de gomme arabique et rajouter avec votre dentifrice. Donc c'est très bon pour les dents en fait et pour les problèmes dentaires. Donc pour la santé bucco-dentaire. Aide aussi, la gomme arabique aide aussi à la perte de poids. Donc ça aide à perdre la graisse corporelle. Donc combat le stress oxydatif, améliore la fonction rénale, protège le foie. Donc comme vous le voyez, vraiment elle est
efficace contre pas mal de choses. Vraiment, ça augmente le système immunitaire, ça le renforce. Très très bonne pour la santé. Il faut vraiment faire une petite cure avec cette gomme arabique. دونك فوالا هذا الصمغ العربي، هذا الصمغ العربي هو عنده جد منافع كثيرة. هو يستخدم هذا الصمغ العربي يستخدم في عديد من المشاكل الصحية، منها ألم الحلق، نزلة البرد والسعال، ضد الكوليسترول، ضد أمراض اللثة والفم. كما قلت لكم تقدروا تطحنوه وديروا شوية مع الدونتيفريس. الناس اللي عندهم المشاكل في الفم ديالهم، هادوك لي زافت وهادوك المشاكل في الفم ديالهم وهادوك الجروحات والتشققات، يقدروا يطحنوه ويديروا شويه مع الدونتيفريس ويغسلوا، غادي يعالج لهم هادوك الالتهابات دي في اللثه، وهو يعطيهم صحه للفم ديالهم. هذا الصمغ العربي هو تاني عالي، عنده واحد المصدر عالي من الالياف، très très riche en fibres. C'est pour ça il est bon pour la digestion et pour le système digestif. donc عنده واحد المصدر عالي من الالياف، يعزز الجهاز الهضمي، يساهم في تقليل خطرات الاصابه بامراض القلب والشرايين. هو تاني ضد الامساك، يخفف اعراض القولون العصبي، يعزز الامعاء والجهاز الهضمي، حتى ضد لا دياريو كامل. عليها كما نقول لك يعزز الامعاء والجهاز الهضمي، يشكل غذاء مناسب لبكتيريات الامعاء. هو مليح دو طون زون طون ديريه هكا حل الكور. دونك il faut bien vraiment de temps en temps faire une petite cure pour voilà favoriser et aussi booster notre système immunitaire. Voilà, et ça donne des bonnes bactéries aussi pour le système, pour le côlon et tout, pour les systèmes digestifs. donc voilà، هو غذاء مناسب لبكتيريا الأمعاء. ينظم مستوى السكر في الدم، ينحف. هو même pour maigrir, donc il faut faire de temps en temps parce que ça brûle les graisses. et voilà, c'est contre les graisses. donc voilà، donc هذا ويشعركم بالشبع. quand vous faites une petite cure de la gomme comme ça, vous serez rassasié et vous aurez moins envie de manger. donc voilà. donc هو يخفف الوزن، يساعد في نزول الوزن. هو يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، très très riche en protéines comme je vous ai dit au début. donc يحتوي على نسبة عالية من البروتينات ومجموعة من الأحماض والأملاح والمعادن دي حسبتها في الأول. جد غني بالمعادن والأنزيمات، très très riche en minéraux et en protéines. vraiment la gomme arabique, et c'est une mine de minéraux. voilà, donc vous pouvez prendre quelques, voilà, vous voyez comment elle a des petites bulles comme ça transparentes. vous pouvez les trouver au fait dans les épiceries. voilà، تقدروا تصيبوا عند العشابين ولا حتى في لي غراند سيرفاس، هذوك اللي يبيعوا تصيبوه فاسيلمون. هذه هي لا غوم ارابيك، تصيبوه فاسيلمون، موجود في الاسواق. donc il faut les passer quelques, voilà, un petit peu dans un moulin à café et prendre une cuillère en poudre. Et voilà, et vous la rajoutez dans un yaourt. moi je vais préparer un smoothie, un cocktail, mais vous, comme vous voulez, vous pouvez préparer un smoothie avec une banane, des dattes et du lait d'amande. ou vous pouvez aussi prendre une petite cuillère en poudre de la gomme arabique et la rajouter dans un yaourt. تقدري تضيفيه المغرف هكذا غبره، تضيفيه في العصائر ديالك ولا ديريه حتى في الياغورت وتاكليه. ما لازمش تستغني عليه. دو طون زون طون ديري une petite cure غادي تعاونك وتعزز الصحه ديالك. donc ça va vous booster et ça va vous détoxifier et vous donner une bonne forme et bonne santé. donc n'hésitez pas à l'essayer avec les yaourts, dans les jus ou les cocktails. vous mettez seulement une petite cuillère en poudre de la gomme arabique et vous mélangez dans vos cocktails ou vos smoothies ou même dans un yaourt. donc je vais passer à la préparation.
Ça prend 2 petites minutes, donc c'est vraiment, ça vaut le coup parce que vraiment c'est très très bon pour la santé. Donc dénoyautez quelques dattes, rajoutez une banane coupée, voilà en rondelles, une banane bien mûre, et rajoutez du lait d'amande. Donc نقي التمر ديالك، حبيبات التمر 5 ولا 7 الحبات، نقيهم ومن بعد ضيفي موزه قطعيها هكذا قطع صغيره، ومن بعد ضيفي عليها حلقاس نتاع الحليب نتاع اللوز ولا الحليب اللي يكون عندك اللي كان واجد، ولا ما كانش عندك الحليب ديري حتى الجو، تقدري ديري هكذا، ديري كاس فوالا ولا كاس ونص، ديبون لا كانوا معاك الوالده ديالك ولا شكون اللي يكون معاك، تقدري تدوبلي هاد لا كونتيتي وديري ليهم كامل، وتضيفي الصمغ العربي une cuillère. Donc après il faut rajouter une cuillère voilà de la gomme arabique que moulue. Donc voilà, prenez une bonne cuillère comme ça, voilà, je rajoute juste un petit chouïa et après mixer. Donc من بعد طحني تاخدي الميكسeur وتطحني. Donc je vais mixer le tout et après c'est à déguster immédiatement. Voilà, et après déguster. Donc on obtient, vous voyez, un cocktail bien onctueux, délicieux parce qu'il y a les dattes, il y a la banane dedans. Donc j'ai de la dide parce que كاين التمر لا ما درتوش التمر تقدروا تضيفوا مغرف نتاع العسل. Si jamais vous mettez pas les dattes, vous pouvez rajouter une cuillère du miel. Donc voilà, moi je rajoute pas du miel parce que j'en ai mis des dattes, j'en ai mis 7 dattes avec une banane et la gomme arabique. Donc لما درتيش تمر تقدري تضيفي مغرف نتاع العسل باش تحلي الكوكتيل ديالك يجي جد لذيذ كيما شتي، هو اونكتو ثقيل جد لذيذ وصحي صحي كيما نقول لك. لازم ديريه au moins de temps en temps هكذا، لازم ديري هذا الكوكتيل هو جد صحي. دونك هذا الكوكتيل غني بالبوتاسيوم، مغنيسيوم، بالاملاح، بالمعادن، بالبروتينات تاني، وغادي يعزز لك جهاز المناعه ديالك وتفوتي الفصل الشتاء بصحه جيده. دونك تبعي دائما الوصفات ديالي اللي هما جيدين جدا للصحه، كنديريهم غادي تقعدي جميله من الداخل ومن الخارج. يعني هذه من الصحه داخليه لصحه البشره ديالك والصحه ديالك. تبعي الوصفات ديالي تقعدي دائما صغيره وشابه وبصحه جيده. Donc n'hésitez pas à essayer mes recettes, donc ils sont vraiment efficaces pour garder une bonne forme, vous restez jeune et en bonne santé. Donc voilà, c'est ce cocktail que je viens de faire. Il est très riche aux minéraux, donc potassium, magnésium, du sel, du calcium. Il a une bonne teneur en protéines, très riche en protéines et aussi riche aux acides aminés, pardon. Donc voilà, il a beaucoup de bienfaits. Ça augmente vos défenses naturelles, vous restez en bonne forme et vous passez un très bon hiver en forme et en bonne santé. En plus de ça, il est délicieux, excellent pour votre santé. Donc bonne dégustation, likez ma vidéo et partagez avec vos amis. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos et plus de conseils. Donc ديري لي abonner، ديري جيم وبارطاجي مع الاصدقاء ديالك والاحبه باش حتى هما يستنفعوا بهاد الاشياء اللي نقدمها انا. جربوهم ما غاديش تندموا، هما صحيين جدا جد صحيين. بالصحه والهنا، بون ديغوستاسيون. سالو، السلام عليكم.